Салом дӯстон, хушомадед ба канали ман. Имрӯз мана новинкаи мо получат кардем. Беҳад либосҳои бисёр, беҳад либосҳои фасон спортивниё, сатра, яъне безрукавкаҳо. Рости камтар бардак ба аҳамият намедиҳед, барои он ки бор омад ҳамеша ҳисоб китоб кара гирифтем. Чандта ку бор чӣ хел омад, ҳамаш омад мекра. Ҳамихел шумурда гирифтам. Камтар бардак буд, гуфтам камтар видео кунам. Аввалаш ба ки яъне новинкаи мо аллакай получат кардем. Ҳамаш яъне наличие аллакай ҳаст дастамо ба. Ҳамин размерҳои калон сар мекунем. Иҳо двухниткаҳои турецкӣ пешаш нигиндорак аҷоибот фасонаки хушрӯя рости беҳад маъқул шуд. Амин расветка манба размер ба размер биёд калонаке ки хушрӯи пафтаги мистар аллакай яктами сиёша модарам гирифтам. Беҳад нағз омад. Пафтаги хушрӯ мистад танба. Нархаш 2200 доставка тамоми шаҳрба ҳаст. Барои он ки баъди соли нав беҳад чизо қимат шуд. Нарху навои ҳама чиз қимат шуд. Продукта, сару либос, яъне налогу михел нигоҳ кунед гар мана ҳама чиз яъне ҳама ҷиҳата қиматтар шуд. Барои ҳамин чизо камтар қимат омад. Ҷиба ҳаст анамин яъне куртое ки пешашанда туваишай узорашай худи болотон яъне ҳиҷоб поштаги баён аҷоибот хушрӯянам то 60 размераш. Нигоҳ кунед мана хай дига нарху навоҳоям нигоҳ кара бинед ки хай нарху навои ки чӣ хелу ки чӣ тин бисёрам арзон ё қимат нигоҳ кара мана бемалол харидорӣ кунед. Аллакай инҳо ҳамаш наличие ҳаст. 2200 духтаро курто то 60 аҷоибот инҳоям куртои фасони хушрӯя. Мана тани модел ба чӣ хел истод ки ду расветкаша яъне ҳамин хакию ҳамин грязни розовишай духтаро ҳама шаҳрба доставка мо ҳаст. инҳо кушодак инҳо мобайноша яъне фигурни духтагӣ не хушрӯе ки пафтагӣ меистад. яъне бисёр занҳо размери калон хоҳиш кардан марҳамат яъне ду расветкаш аст наличи. ҷиба аст ҳамин курта духтаро як намуд расветкаша гирифтам. барои он ки дигар расветкаҳош хайқа маъқул нашуд. сурхаку сабзаку ҳамихел рангош бисёртар буд. барои занҳои мо основном хел тёмнитару рангои ба нуракак маъқул. барои ҳамин ҳамин як расветка мо ҳаст. нигоҳ кунед тани модел ба чӣ хел хушрӯ истодагӣ. материалаш яъне резинивӣ. нархаш 1800 рубл то 60 размер ҳаст. инҷиба ҳаст духтаро қати спортивкаш куртои овардем. иҳоям то 56 иҳо яъне пафтаги скромния хушрӯя мана остинои курташ дароз 3 расветкаш овардем. бардови грязни розови кабути баландаш овардем. кабути баландаш шам ҳамин видеоба ҳаст. нигоҳ кунед чӣ хел моделакаш хушрӯя пафтаги хушрӯя костюмчаш қати 2200 духтарой 2500 то 3000 рости духтаро фурӯхтан дидам интернетам. мана метавонед бемалол харидорӣ кунед бо нархи дастрас. бардови баландаш ҳамин расветкашам ҳаст. баъд анамин кабути банураш аст. бенураш не банураш аст духтаро ки ба кадом расветка маъқул аллакай мана закаса гирифтасем чандташ аллакай ман фурӯхта шудагӣ будам пешаки. ҷиба куртои мана скромни баъзи духтаро мехоҳанд сатро скромни мепошанд. барои моҳо духтарако скромни куртачаҳо мана версачи куртои скромни иҳо ҳамаш материалаш двухниткаи турецкӣ. ҷиба аст бо намихел намуд аҷоибот фасонак ранги курти джинс бонине ки материалаш замшавӣ. ҷиба спортивни инам. ҷиба аст бо аҷоибот куртои мана нигоҳ кунед моделакаш чӣ хел фасони хушрӯя. нархаш 2000 рубли духтаро. тамоми шаҳрба яъне доставка мо ҳаст. мо метавонем тамоми шаҳрба яъне доставка кунем. дар шаҳри новосибирск будагӣ духтаро метавонанд омада аз хона дида пошта харидорӣ кунанд. мо дар шаҳри новосибирск зиндагӣ мекунем тарафи аэропорт тарафашанда. касоне ки новосибирсканда ҳастем меомадагӣ бошанд марҳамат номерои имо ватсапи ман бинависед. ман адреса мепартам. марҳамат бемалол омада дида пошта яъне харидорӣ кунед. амихел яъне куртаҳои иҳоям яъне спортивниҳои двухнитка материалаш михел ранги ва юбка кофта метовад. лекин юбка кофта не михел дароз сабзу бежевишай барои фурӯш. оянда бо иншоалло бо рангакҳои дигашам биёрем. ҳозир лекин фурӯшба ду расветкаш аст. ин дига мондаги расветкаҳош ба ярки расветааш рости қа духтароба маъқул не
فقط این رنگکایی یه بیچنیگی تمام سویتش هم هست برای فروش. کی به من کدام معقول امروزه ویدیو ما سکرین شات کنه نمره ما واتساپ من پرته دستاف که انشالله تمامی شهر بر روان میکنیم. اینجا به هست با همین سرتیفیکاچی عجیبات فسانکی شروع 42 تا 48 از 2000 روبلی بهت مدیلکش فسان عجیبات یعنی سکرام نیک. اینجا به هست با هم خیلی مسلمانسکی روشنده نگاه کنید و که نگین که چیندگی نگینه شماش نگینه خوشروه دستش به پریچتکش است. با من اینهای حالا انشالله همیشه جیوای ویدیو میکنم از سبی که دیدید چه بردک بود من انشالله همیشه جا به جا کنم انشالله با همشه من انشالله منیکیم بکشیده جیوای ویدیو کرا پیش نشان میدم که چه مترال چه دوغ چه ساختش. حاضرش بگفتم اول همین یعنی خوارتی هم بسیاریش داد کراس که بودن نوینکای خوارتی هم منو بینن مخول کنن با انشالله جیوای ویدیو هم میکنم. به هر سطرکای بسیارم هم دیگه سطرهای خمرای جمچوک دار بسیار پرسیدن 550 روبل رومولکای پشت میبستگی شرف سطر همه نمودش هم دیگه دخترها یا دوخنیتکای توریتسکی خیلی همه برداوی سویتش ما تا 56 رزمیر هست. نه هایم دوخنیتکای جوبوت فسانک دخترها نگاه کنید مدیلش چه خوش روه میرسویتکه ها همش هست برای فروش. اینجا بحث با هم خیلی سپارتیونی درازی زمانگدار آوردیم راستی یک بار آورده بودم یک دوتا دخترها گرفتم پشت آمده گرفتم بیاد مخول شد دخترها با مثل یک ابولی لباستانم ابولی کرتتانم پاشید مثل هیجاب بای میشه دو نمود رسویتکه شای رسویتکه همین سبزش و سیریش همین سبز و سیریش هست همین سویتش دو رسویتکش هست یعنی نلیچی برای فروش. اینجا با هست بیز رو کفکا دخترها نوینکا اومد عجایبات مترالش خوشرا سبوکک به حد یعنی سبوککی خوشرا دست 42 تا 56 هست. اینجا با هست بیز رو کفکا این یعنی دو طرف پاشته میشه هم یعنی طرفی ورساچ پاشته میشه هم انمیخه سیاه پاشته میشه عجایبات خوشرویک بود دست این های مدیلش من این های انشالله جیوای ویدیو میکنم انا می سویتش هم دیگه یعنی می سویتی یعنی کشاد کشم دیگه دو طرفش به ملال پشته میتونید 2000 یعنی 2500 روبلی 42 تا 48 یعنی رزمیر هست نلیچی تمامی شهر با دستافکه میکنیم انشالله با جیوای ویدیو میشد همش نگاه کنید از آنو پایان قدر این دخترها یکو 75 اینجا بست با همین درازی پایینشنده هم خیلی ریزین کشه اینم عجایبات غفصه خوش رو بوده است انا این بود یعنی امروز ویدیو ما دخترها کدام رسویت که مقبول شد این ما واتساپ به پرتایید باقی سلامت باشید.